أملاخ مسخهم يكون كبرات خطاتلتي مدباتنا كم تلمود سموناوي مصحف قدس مصنعتنا حسنا لكم نواخم مزينا لنا لومي نسلستا واريح ويخان 10 سمونات مسخهم نسأنه نورنايو أب تمرتي كاب مصحف قولوسين فيليبين زنبره مودعتا نغبرلو غيزي يزخون وانا ارستنا تذكرو تخونكم سماين مدرن زرخبه ክርስቶስ بزبل حساب صنحنا ማለት ናይ መወዳእታ ሐሳብና ነቲ አምላክ ክትገብር ዝደልየካ ምግባር ይዝብል ነቲ አምላክ ክትገብር ዝደልየካ ምግባር አው ዝብል ሐሳብና ጻንሄት ክንገብር ማለት እዩ መእተው ጥቅስና አው ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5 ቁጥሪ 18 ዘሎ እዩ ከምዚ ይብል እዚ ምእንታኹም በክርስቶስ ኢየሱስ ፈቃድ አምላክ ይሞ በኩሉ አመስግኑ እዚ ምእንታኹም በክርስቶስ ኢየሱስ ፈቃድ አምላክ ይሞ በኩሉ አመስግኑ ዝብል ሐሳብ ከመተው ጥቅስና ሒዝና ጸሎት ክንገብርና አሕዋተይ ሎሙን ምሳይ አሎ ሓዊ ተስፉን ሓዊ አማንን አሎ አምላክ ይባርኩም ንጎይታ አገልግሎት ክስፈጽሙ አውዚ በሓደ ስለስተራ ኸብና እግዚአብሔር በነገር ሁሉ ይባርኩም እናበልኩ ናይ መጀመርታ ጸሎት ምስ ሓዊ አማን ክንገብርና እሺ نمسكنا كاب سمعت نبر قدس እግዚአብሔር አምላክና ሕጂ ድማ ሓድሽ ዕድል ይብካ ኣብ ቅድሚኻ ክንቀርብ እስኻ ስለ ዝረዳእኻና ተመስገን ግዜናን ሰዓትን ስኸባርኮ ብጎይታና መድሓና ኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን 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 እግዚአብሔር አምላክና ዝተመስገነ ይኹን ክብራት ተኸታተልቲ መደባትና ሎሚ ጻንሒስ ንገብሮ ኣብ ቆሎሴ ምዕራፍ 4 ካብ ቁጥሪ 7 ክሳብ 15 أبزلو ناي مزازم حسابينا ጻንሄት ክንገብር ማለት እዩ ኣብዚ ቦታ እዚ ጳውሎስ ብዛዕባ ናይ ቆሎሴ ቤተክርስቲያን መልእክቲ ዝጻሕፈሉ ናይ መወዳእታ መጠቃለለ ሐሳብ ይህብ ማለት እዩ ከመኸዓ ምስኡ ሓቢሮም ዝሰርሑ ናይ ስራሕ ናይ ወንጌል እግዚአብሔር ዕዮ እግዚአብሔር ከዓዩ ምስኡ ዝነበሩ ሰባቶም ብሽም እናጠቀሰ መዓይቱ ልዛረበሉ ክፍለ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚህ አውዚ አው ንማሐረሉ አውናሎ ማዕንቲ ሐሳብ ዋና ሐሳብና ጳውሎስ ወንጌል ንምስባኽ ወይ ከዓ ወንጌል ንምብጻሕ ዝነበሮ ትልሚ ወይ ከዓ ምክንያቱም ጳውሎስ ይብል ናይ ሐዋር ናይ አይሁድን ናይ ናሕዛብን ሐዋርያ ይብል ወደኑ ባዕሉ ሪና ነርና ካብዚ ቀደም እዚ ሐሳብና ናይ አይሁድውን ናይ አሕዛብውን ሐዋርያ ከም ምዃኑ መጠን ወንጌል ንምብጻሕ ዝገበሮ ተከታተልቲ ዝኾኑ ጥበብ ዝተመልኦም ስራሕቲውን ክንሪና ማለት እዩና ጳውሎስ ኣብ ዝኻደሉ ቦታ ሁሉ ይብለና ንሰባት ክረክብ ከሎ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ገዛ ዘላ ቤተ ክርስቲያን ትኹን ኣብ ቤተ ክርስቲያን አቋቁሙ ይኹን ቤተ ክርስቲያን ምጥያሽ ሰባት ናብ ክርስቶስ መቅራብ ዓቢ ግደ ከም ተጻወተ እና ንርኢ ማለት እዩና እዚ ኻ አይሁዳዊ ንዝኾኑውን አይሁዳዊ ንዘይኾኑውን እዚ ሰብ ቆሎሴ አይሁዳውያን አይኾኑን አሕዛብዮም ግን ንሰብ ቆሎሴውን ከም ሓደ ማሕበር እግዚአብሔር ኣብቲ ማሕበር እግዚአብሔር ከአትዩ ግደል ተጻወተ ሰብ ከም ዝኾነ እና ንርኢ ማለት እዩና ናብ ተፈላልዩ ቦታታት ንጻሕፎ ሐሳባት እና ሐዝና ትምርትና ክንቅጽልና ሞ ናብቲ ናይ መጀመርታ ሕቶ ክናአትሞ ጉዕዞ ጳውሎስ ይነግረና ቆሎሴ ምዕራፍ 4 ካብ 7 ክሳብ 9 ኣብ ዘሎ ማለት እዩ ከምውን ኣብ ግብረ ሐዋርያቱን ካይናና እዚ ሐሳብ እዚ ዝጉዕዞ እዚ ስራሕ እዚ ኣብ ሰርሕሉ እዋን ጳውሎስ ሳበ እዩ ነይሩ ከመይ እዩ ገይሩ እቲ ወንጌል ስፍሕና ረስኪ ጳውሎስ ንወንጌል ዝሰርሑ ስራሕቲ እና ዝነበሩ ኩነታት ክገልጽ ከሎ ያው ኣብ ቆሎሴ 4 ካብ ቁጥሪ 7 ጀሚርና እስካብ 9 ያው ንቲኪቆስ ብዛዕባኡ ክነግርዎ ምዃኑ ነቶም ሰማዕቲ ወይ ነቶ ደብዳቤ ዝተጻሕፈሎም ሰባት ክነግሮም ከሎ ኢና ንርኢ ቲኪቆስ እቲ ፍቁር ሓውና እሙን አገልጋልን ብጎይታ መዓይቴን ከመይ ኢለ ከም ዘለኹ ከፍልጠኩም እዩ ብዛዕባ ህልዋትና እንቲ ክትፈልጡ ልብኹምን ክሃድእን የንዑ ናባኻትኩም ዝሰደድክዎ ምስኡ ነቲ ካባኻትኩም ዝኾነ እሙንን ፍቁርን ሓውና አናሲሞስ
ሰዲደዮ ለሁ ንሳቶም በናይ ነጀው ዘበለው ሁሉ ክነግሩኹም እዮም እቲ ጳውሎስ አብሮን ማእሰርት ኮይኑ እቲ ህሉ ኩነታቱ ከመይ ከም ዝኾነ ንሳቶም ክነግሩኹም እዮም ከመይ ከም ዘለኹ ንሳቶም ክነግሩኹም እዮም ክብል ከሎ ኢና ንርኢና ጳውሎስ ንወንጌል ዝኸፈሎ ብዙሕ ነገር እዩ ካብዞም ነገራት ሓደ ናብ 21,565 ኪሎ ሜትር ተጓዒዙ እዩ ንክርስትና ከብፅሕ ማለት እዩና በእግሩ መብዛሕትኡስ በእግሩ እዩና ክንደይ ናይ ሰራሕተኛ ከም ዝነበረ ይዘርኤና ብጣዕሚ ትግረም እዚ ኪሎ ሜትር ኩሉ ተጓዒዙ ንወንጌል ክትብል ከለኻስ ናይ ባሓቂ ድማ ኣነ ዝከኣሎ ከም ዝጎየ እዩ ዘርኤናና እዚ ኩሉ ኪሎ ሜትር ተጓዒዙ ንወንጌል ኣብፅሑ እዩ እቲ ብጉዕዞ ድማ ባፅሖ ዘይከኣለ ከዓ ብደብዳቤ ይፅሕፍ ነይሩ ካብዞም ብደብዳቤታት ሓደ ከዓ ቆሎሴ ሓደ እዩ ማለት እዩ ንቆሎሴ ቤተክርስትያን ንቆሮንቶስ ቤተክርስትያን ናብ ጢሞቴዎስ ናብ መሳርሕቱ ናብ ቲቶ ናበለ መልእክት ይልእኸሎም ነይሩ እና ዘይገበሩ ብታ ዘላቶ ጻዕሪታ ወንጌል ካብ ዝተቀበለላ ጀሚሩ እስካዕ መወዳእታ ነፍሱ ትወፅሲ ዝከኣሮ ጎዩ ዝኸደ ሓውና እዩ ጳውሎስና ካብኡ ንወስዶ ትምህርትታት ኣሎ ንወንጌል እስካዕ ክንደዚ ሓዳረ ይበለ ገዛዕ ይበለ በቃ ናብርኡ ገዲፉስ ንክርስቶስ ንባዕሉ ሂቡ ክንደዚ ዘገልገለ ሰብ እዩና ከም ክርስቲያን ክንቀንኣሉ ዝግባእ ሰብ እዩ መርኣያ ክርስቶስ እዩ ክርስቶስ ታዘላቶ ግዜ ሰሪሑ ኸይዱ እዩ ጳውሎስ እውን ከምኡ ካብ ክርስቶስ ተቀበላ ወንጌል ሒዙ ኣብፅሑ እዩ ብዝከኣሎና እዚ ወንጌል ሳላ ጳውሎስ እዩ ኣባናውን በፂሑ ሳላ ጳውሎስን መንፈስ ቅዱስን እግዚአብሔር ሓገዝ እዩ በይኑ ኣይኮነን ሰብ በይኑ ብዙሕ ክሰርሕ ይኽእልን ግን እግዚአብሔር በጳውሎስ ሰርሖ ስራሒና እናርአና ዘለናና ንሱ ድማ እንደገና በይኑ ኣይኮነን ሰባቱን ይዳለ ነይሩ ንሕና ወንጌል ክነባፅሕ ካለና በይነይ ዳብዚ ተበልና ብዙሕ ክስታይ ንገብረና ለቲኪቆስ ነይሮም ንሱና ለቲቶ ነይሮም ናአናሲሞስ ካልኦትን ብዙሓት ሰባት እዮም ብዝተፈላለየ ናይ ሰንበት ትምህርትና እናገለጽናዮም ዝነበርና መዓይቲ ናይ ጳውሎስ ነይሮምና ዞም ኩሎም ግን ንወንጌል ከባጽሑ ዝከኣሎም እጃም أو أوفيهم من وانجيلنا كابزين مهارو نجار نحنا هون بذكالنا وانجيل كبزح سبات زدحنو سبات ناب كريستوس مسو سبات زلالة ما يهوت زرخبو سبات كبزحو ذكالنا كنجبر كم زكبعنا لومون نحنا زين زارة بزلنا زيون نايزي أكالي يوحادي بزح نحنا هون سوينا نجبر زلنا እግዚአብሔር በዛ ሐገዘና መጠን እግዚአብሔር በዛሃበና ቃል መሰረት ዞንጌል ሰባት ከደሕኑሉን ዛይን ዘላለማዊት ኮርሱሉን ዝካአለና ክንገብር ከም ዝግባአና ትምርቲ ዝንወስደሉ ይላይ ሐሰብ ወይታይ ባርካ አማን ሐዊ አውቱ ስኾት ለሊው ነገር ውስኽ ተኸይልካ ግን ቀጻሊ ያውለሉ ሐሳቡን ወስካ ከተበንል ደሊ 14 ተሓደውን هذه أخلصي بيجروا يخيد عندنا السواب زي خدوا بوتا ملك ثانياتي الإخ أب كتماتات أو نعشتو كتماتات يزوروا يبعلوا بيجروا عندنا نعشتو كتماتات كملك ثانياتي الإخ يونا هذه بتشعو جزء كان ركلنا ما تشم أو زي كوفيلة سلك دولة بلا همز جبر يبل همزم زي عملك سنيات يبل ويقع بوستا توبي لازم حفا صندوق يري له SMS بزخانة ما تم بفتان ملكتي زي ما حلالف مالت أزي ركبنا والدسب حد مساديو بالتعمي طبقوا زخانة علم بحدثنا لزماننا نينا أنا بأولوس جزيجن بزح كقارص أزدليو نجاراتنا حل يو كي تقارص أزي نجارزي كخيد كلو إنا نرزلنا من البعض إذا كون كابز جابرو نجزابير أسرار حتات نايب أولوس نبعلو خا لك حمزي جزابير جبر زولا كم جبارين عندنا جميرنا نينا نايب أولوس حسابون كأون مهرو نجار تايو. أوه قدمنا حاولنا تسفو وابز جالسو أولوس حبز جبروز نبرة أقولات ما جمر عبرومي نيرو
ኣብ ግብራራት ምዕራፍ 28 ከና ንሪኦ ኣነ ኣብሮም ነይሩ ምስኡ ድማ ነይሮም እዮም ሰባት ስሕጂ ወላ ብተኣስረሉ እዋን ወላ ኣብ ዝጓዓዘሉ እዋን ወንጌል እናሰበኸ ይኸይድ ስለ ዝነበረ እቲ ወንጌል ድማ ብኡ ልክዕ እናሰፍሐ ይኸይድ ከም ዝነበረ ኢና ንርኢ ናይዚ ውፅኢት ድማ ቅድም ኢሎም ዝጠቐሶም በዓል ኣናሲሞስ በዓል ቴኪቆስ እዮም ቴኪቆስ መን እዩ እንተዳ ኢልና ካብ ዝገርመኩም ቴኪቆስ ኤሽያዊ እዩ ኣብ ግብራራት ምዕራፍ 20 ፍቕዲ 4 ብፍላይ ከና ንሪኦ ኣለና ክሳብ ኤስያ ከዓ እኒ ሳፕሮስ ወዲ ጶሮስ በዓል ቤርያን አርስጠቆስ ድሓር ክንሪአና አርስጠቆስን ሴኮንደስን ሰብ ተሰሎቄ ጋዮስን በዓል ደርቤን ጢሞቴዎስን ካብ ኤስያ ከዓ ቴኪቆስ ጢሮፊመስ ኣሰነዩ ይብለና ስለዚ ቴኪቆስ ካብ ዝገርም ኤሻዊ ኣህዛብ እዩ ነገር ግን ኣብ ኤፌሶን ንጳውሎስ የማና ኢዱ ኮይኑ ኩሉ ግዜ ዝረድኦ ዝነበረ ዝስንዮ ዝነበረ ኣብ ጎኑ ዝነበረ ሰብ ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ እዚ ሰብ እዚ ከዓ ጳውሎስ ብዛዕባኡ ክዛረብ ከሎ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ፍቕዲ 21 ከና ንሪኦ ኣለዋን ድማ ፍሉይ ሰብ መንፈሳዊ ሰብ ኢሉ ከም ዝገልጾ ኢና ንርኢ ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ፍቕዲ 21 ከም በቢደሊ ግና ክንስኻትኩም ሃለዋተይ ከመይ ከም ዘለኹን ምእንቲ ክትፈልጡ ቴኪቆስ ይብል እሞ እቲ ፍቁር ሓወይን ብጎይታ እሙን ኣገልጋለን ኩሉ ክነግረኩም ይብል እና ብዛዕባ ቴኪቆስ ክዛረብ ከሎ በቃ ፍቁር ሓወይ ብጣዕሚ ዝፈትዎ ዝነበረ ሓዉ ተኣሲሩ እዩ ተሸጊሩ እዩ እዚ ምንም ኣይረብሓንን እዩ ከም ካልእ ሰብ እኳ ሓሰብን ምስ ጳውሎስ ኮይኑ እቲ መከራ ዝካፈል ዝነበረ ሰብ እዩ ንሱ ድማ ጥራሕ ዘይኮነ ከዓ እሙን ኣገልጋሊ ካብ ዝነበሩ ሰባት ሓደ እዩ ቴኪቆስ ብጣዕሚ ዝገርም ኣገልጋሊ ዝለኣኽ ዝነበረ ከም ተቐድም ኢልከ ሕጂ ዝሓተትክኒ ሓደ ካብቶም ዝለኣኹ ወላ ጳውሎስ ምስተኣስረሲ ኪድናብ ዝኸይድ እናተባህለ መልእኽቲ ዘብፅሕ ንሰባት ንክርስቲያናት ዘበረታትዕ ወንጌል ዝሰብኽ ዝነበረ ሰብ እዩ ልክዕ ከምቲ ኣብ ግብራራት ምዕራፍ 20 ዘንበብኮ ቀድም ኢለ ኣብ ቆላስያስ እውን ተጻሒፉ ዘሎ እንታይ ብል ቁጥሪ 10 እቲ ምሳይ ተማረኸ አርስጠርቆስ ዝበሃል ውን እሱን እሙን አገልጋሊ ምስ ጳውሎስ ኮይኖም ዘገልግሉ ዝነበሩ እስር ቤት ዝለኣኹ ዝነበሩ እዚ ግበርና ተባህሉ ዝለኣኹ ዝነበረ ነገር እዩ ማለት እዩ ስለዚ በዚ መልክዕ እዚ እቲ ጳውሎስ እኳ ተተኣስረ እቶም እሙናት አገልገልቲ እኳ ተተኣስሩ ነገር ግን እቲ ወንጌል ከይተኣስረ ዝሰፍሕ ዝነበረ በዚ መልክዑ እዚ እዩ ማለት እዩና ኣብዚ ዘርኤና ናብቲ ዝቕፅል ሓሳብ ክሓልፍ ከለኹ እቲ ኮኔክቲቪቲ ነንባዕሎም ዝነበሮም ምንባብ ነንባዕሎም ዝነበሮም ምክብባር ፍቕሪ ንእግዚአብሔር ዝነበሮም ጽምዓት እዩ ዘርኤኪ በቃ ጳውሎስ ተኣሲሩ ሮማይ በቃ ቸርችስ እዩ ዘኺዳ ነይሩ በቃ ኢሎም ኢድ ዓፃፅፉ ይኮን ኩሎም ወንጌል ዝተረድኦም ሰባት እዮም ነይሮም ኩሎም ወንጌል ዝተረድኦም ሰባት ስለዝነበሩ ኢድ ንኢድ ተታሒዞም እቲ ወንጌል እናተናበቡ يبصحوا خمس نبرو ناب أحزاب يبصحوا خمس نبرو نابسن بيت خريستيان تمسرتا ببزح كم بعد قلاص أنا يسحت تمرت زناوز از نبرا نابهم ناخذوا نيمتنا نعم مخنيات كم زخوني نادري نابنا هابزي قلاص معرف 4 قدم الكب زنبب كلنا حسب يوحنس ماركوس نشتي ايو جن ازيو ناي ونجيل سما زلو سبي نديام دايبل اتبزعبو تزاز تقبلكم ماركوس ودحابو نبرناباس ناباخاتكم انت مص تقبلوا ويبل مو دحر يوستوس بحال يسوسون نمنغست املاخ مساي زغلغل نمصنع زخونني زلو سب غزرت زياتهم ترايم سلازي اتا حدا خباتكم باريا كريستوس يسوس نابلا يقصل سلازي زيوم كيدوم تاي زغبرو زنبر من زبرتات زنبرو وانجيل زسفح فحوز نبرو عبيتي ناشتو قلعت يوم قال عبيتي سباتهم عبي سرح سرحوز نبرو سباتهم يوانس ماركوس تعمل نيشتي بعدمي يزبال قال عبي سرح سرحوز نبرو سبات كم زخونو زريمو لو مبفلاي كم تقدم لكي عالم حنتي كتما عبزخونته له اوان وانجيل بحث يروح محالف جبوا اوان وانجيل محلاف عبد زقله الاوان بركز دخيمنا انا زلنا كساب كندي جن قليل مخاني يزرينا نسوم منم نيتورك اب زي كونلو نغرو كله فراغمنتد بقى بتستس بللو اوان
ወንጌል ንኸተበጽሑ ብጣዕሚ ኣድካማ ኣብ ዝኾነሉ እዋን እዮም እሞ ከዓ ብልዕሊኡ እናተሰደዱ ማከራ እናተቐበሉ ዋጋ እናኸፈሉ ዝኸዱ ዝነበሩ ሰባት ከምዚ ዓይነት ወንጌል እናተተሓዙ ወንጌል እዮም ዘብጽሑ ነይሮም እማ ሎሚ ግን ካብዚ ብዝቐለ ዓለም ሓንቲ ከተማ ኮይና ወንጌል ንኸነብጽሕ ድማ ብዙሕ ዕድላት ተፈጢረልና እናሃለወ ግደ ክሳብ ክንደይ ክንሰርሕ ከም ዝግባአና ዘምህረና ነገር እዩ ክብል ደሊ ተባረኹ እንግዲህ ወንጌል ኣብ ንሰርሐሉ እዋን ሓደ ስጡም ዝኾነ ምስ ክርስቶስ ልሰጠመ ማንነት ያለና እዩ ካብኡ ዳሕራይ ግን መዐየት እውን ያሉና እዩ ማለት እዩ ጳውሎስ በይኑ ብዙሕ ገይሩ እዩ ግን ንብዙሓት እዚ ኣናሲሞስ ብዝሓለፈ ሰሙን ንሪኦ ነርና ወዶ ንፊልሞና ተቐበሎ ኢሉስ አይሁዳዊ ይኹን አረማዊ እዚ እንደውም እንታይ ይብለና ኣብቲ ዘንበብካዮ ቦታ ንሰለስተ ዝኾኑ አይሁዳውያን ዝኾኑ ሰባት ይዛረብ ካብኡ እንደገና መልሱካ አይሁዳዊ ዘይኾኑ እውን ይሓውስ ኣብቲ እንትኑ ማለት ሕዚ ንኣብነት አይሁዳውያን አርጥስክሶስ ማርቆስና ኢዮስጦስ ኢሉ ይዛረብ ማለት እዩ ኣብ ምዕራፍ 4 ኣብ 12 ኣብ ለሎ ሐሳብ ክንርኢ ከለና ማለት እዩ እንደና ግን አይሁዳዊ ስላ ዘይኾኑ ካ ኤጴፍራ ሉቃስና ዴማስ ኢሉ ይዛረብ ማለት እዩ እዚኦም ካ አይሁዳውያን ዘይኾኑ ከም ዝኾነ ገይሩ የምጽ ማለት እዩና ሕዚ ናይ ጳውሎስ ጉዕዞ ነቲ እግዚአብሔር ዝሓቦ ዕዮ ወይ ከዓ ነቲ እግዚአብሔር ዝሓቦ ስራሕ ኣብ ምፍጻም ዓቢ ግደ ተጻዊቱ እዩ ጳውሎስ ማለት እዩ ክንርኢ ከለና ናይ ጳውሎስ አካይዳ ክንርኢ ከለና ጥራይ ንእግዚአብሔር ክእዘዝ መሪጹ ማለት ንእግዚአብሔር ክሰምዕ መሪጹ ንእግዚአብሔር ክሰምዕ ምስ መረጸ ግን እግዚአብሔር ኣብ ዝመርሖ መንገዲ ኩሉ ይካደ ዛናብ ዝመርሐኒ ክኸይድ ዝብል መዝሙር ኣሎ እቲ ነኡ ከእመንሲ ተኣሚነ ዝብል መዝሙር ኣሎ እና ሰብዚ ናው እግዚአብሔር ዝመርሖ መንገዲ መሪጹ مسأته إجابير كا أقطعوا النبلة بزيك على زبلة الزوب على حيل بزهبني بكريستوس كله نبلة كله نخالة كم تجوا زينا نرئي مو نفتنا يكسيلا إن حساب كن كيد حتى سواه أو توسخنا قرتلو توسخها أب قال اسم عرف 14 تخلتن 10 ثلاثة بيسوع كريستوس في الصوم ويخمل مخان بايزوي زحالة فيزي كم رأس جانا رأينا هنا بيسوس ملء مخام والتي أفتناي عسراي تمرتنا ويك أفتناي 10 تمرتنا رأينا يوينانا بيسوس ملء سلام مخان دقيمو أو قال اسم عرف مودعتا ينقرنا يونا أولس نبعلو زي حساب زي كم يجرو فتيمو نحنا ونتحن كنجبرو زي مخرنا تيزقصل تعال مش أبتقطع خعاب بيسوع كريستوس كما يفتصم هون ويقعملوا كما ينا ملؤات وين تطعون بال زبنا جري زريو أب كولاسي 14 تخلتنا 10 سلستين عبسينا زلنا كم ببع اتحاد خابخاتكم باريا كريستوس يسوس ملؤاتن بكل فقاد أملاخ ردواتن كوينكم دو كتبلو كل ساعة بسألوتو زقادة لكم زلو إبافراس سلام يبلغكم الله نسو من تخومن انت اتوم اب لادوكيان اب هيرابليسن زلون بزح صعري كم زلو مسكرلو الله يبلنا ስለዚህ ሙላአት ክንኮውን ዝጋደሉ ሰባት ነይሮም ዝጽልዩ ሰባት አለው ማለት ይና ንሕናውን ሰባት ሙሉአት ንኾኑ በክርስቶስ ሙሉአት ንኾኑ እቶም ሓድሽቲ ክርስቲያናት እናበረታታዕና ሓደ ንጽልየሎ ካላይ ድማ ንበረታታዖምን ክንዳኣቶምን ንግደስ ሰባት ኮይና ሙሉአት በክርስቶስ ሙሉአት ክኾኑ ክንሕግዞም ከም ዝግባአና ካብዚ ንመሃር እሱ ድማ ኤጳፍራውን እዚ ዝገበረ ሰብ ከም ዝኾነ ጳውሎስና መስከረሉ ከም ዘሎ ኢና ነርሰል أملاخ بارك أمان حاولت تستخدم. أوه أبز حجين تعيزرينا زلوا قدميلنا أبز جلسنا أب زنبابو حساب دقيقة خم ببامود حر حساب كب. أنت أعتبر تحدى خبراتكم بارك كريستوس يسوس. in fact نقول أساس بتخرسيان نخت مسرات ويد ما قاشيزنا برا بتجزيتي عقل قالزنا برا ملؤاتن بخلو فقد أملاخ ردواتن كوينكم دوكتب. بزاعت هذا الحساب هذا استا ملؤاتن بخلو فقد أملاخ ردواتن كوينكم دو كتبلو
كل ساعة بصلوته زقال لكم زول إبافراس سلام يبلكم عليه سلزي نافت حساب وقد من مئتها إبافراس نمنتا يصلي لهم زول نابعات بالحساب قد من مئتاوي إبافراس بصلوت زقال زنبرة سبي سلام إيمانو سلا تحتيو زلو عمنتي سلا زمقبهم كم مقابي زمقبهم قال እግዚአብሔር ዘካፈሎም ሰብ ብጣዕሚ ጸሎት ይጋደልኩም ነበርና ነሪኒ እዚ ሓደ አባር አይዶሚ ሓደ ቀሽን ቤተ ክርስቲያኑ ክሳብ ክንደ ይጽልይላ መመናታቱ ጥዕና ከልዎም መመናታቱ ቃል እግዚአብሔር በደንብ በፊት ከገብሩት ወንጌል ነخردኡ ክሳብ ክንደ ይዝቃለ ሰሎም ዝብል ሓደ አቢ ቃል ኮይኑ እትጽልየሎም ጸሎት ድማ ብጣዕሚ ዝገረሚ ቁጥር 12 ኸይና ነሪለዋን ሙሉአትን ይብሉ ሙሉአት ክብል ከሎ ብዛ ሐሳብ ዝንታይ ማለት እዩ ክንብል ከለና እቲ ቃል አምላኽሲ በመልአት استقبلون زملؤون سبات مالتي in full measure ሙሉአት በቃ ክርስቶስሲ ሙሉ በሙሉ ተሳይሉ አብልቦም ክንቀሳቀሱ ከገልግሉ ከነብሩ እዚት ሓደ ሸቶናይ ክርስቲያን ኮስኮይ ክርስቶስ አብልብና ተሳይሉ ክርስቶስ አብኡምሮና ተሳይሉ ሙሉአት ኮይና ተቃል እግዚአብሔር ተረዲኢና ናይ ክርስቶስ ሐሳብን ፍቃድን ተረዲኢና ክንማላለስ ይኮት ዋና ዓላማ ሸቶ ነዚ ኻጽልሎም ነሩ ምክንያቱ ሓደ ክርስቲያን እትናቱ ሸቶ ከይበጽሐ ሲሉ እንተላዝ ማላለስ ኮይኑ ዋጋ ይብሉ ስለዚ ሙሉአት ኮኒ ናይ ኤጳፍራስ ድሌት ነሩ ንሱ ጥራሕ አይኮነን በኩሉ ፍቃድ አምላኽካ ርዱአት ኮይንኩም ደው ክትብሉ ሕጂ ደው ክትብሉ ዝብል ሐሳብ ድማ ኣብዚ ብጽንዓት ደው ክትብሉ ብዝመጾም ፈተናታት ኩሉ ዘይብገሩ ዘይወድቁ ኦኬ ሰንከልከል ኢሎም ዘይወድቁ ንኻሎት ዕንቅፋት ዘይኮኑ ጽኑዓት ምክንያቱ ኣብቲ ግዜ እንታይ ነሩ ልዕልማንም ስደት ነሩ ሽግር ነሩ እስር ቤት ነሩ በዓል ጳውሎስ ተሐልፎ ዝነበሩ ብዙሕ መከራታት ነይሮም እስር ቤታት ነሩ ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ ልዕሊ እዚ ኸዓ ኣብ ቆላሳስ ናይ ሓሶት ትምህርቲ ነሩ እዚ መከራ ደጋው ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ውሽጡን በአይሁዳን ዝበጽሑም ድማ መከራ ነሩ ስለዚ በዚ መከራታት በዚ ዝመጽኦም ዘሎ መከራታት ተሰናኻኺሎም ከይወድቁ ደውም እንትኽብሉ ጸኒዖም እንትደው ክብሉ ወንጌሎም ወይ ድማ ናይ ክርስትና ጉዕዞም በደንብ ንኽጽሉ ይጽልዩሎም ከም ዝነበረ እዩ ዘርኤና እሱ ጥራሕ ግን አይኮነን ኣብዚ በትግርኛ ቃልና በደንብ ደይገለጻ ሓንቲ ሐሳብ እንታይ ዘላ ርዱአት ኢሉ ዝገለጻ ቃል አላ እዛ ቃል እዚኣ ፍጹማት ትብል ቃልያት ናይ እንግሊዝ ተተርጉማ ዘላ ፍጹማት ኮይኖም ደው ክብሉ ታሽም ተገም ደላ ንሳን ታታ ፍጹማት ትብል መስለኪ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ፍቅዲ 44 ኮሙን 48 ከምቲ ናይ ሰማይ አቦኹም ፍጹም ዝኾነ ንስኻትኩምን ፍጹማት ኩኑ እንዲያ ትብል ሓቀይ ሕጂ ናይ ሰማይ አምላኽና ከመይ ገይሩ ፍጹም ዝኾነ ዝብል ሐሳብ يقمت أماتيس معرف حمشته كأربعة عن 3 جميل كتري خلاه مالتي ناي سماع أملاخنا نحدياتن نتصادق أنا انتهي جبر صحيح برق زنابي زنبي بالحكي نديم كم ببايد لي صحيح برق زنابي زنب نسخاتكم لما نسألوهم فتو نسألهم كا مرقوا النابل زجلس أنا قال لا جن كان ببع كبحساب زبلا مالتي كأربعة عن 3 كجمر يدلي انتهي تقول بزاي كفتو صلاة أخ متبهر سمعهم علىهم أنا جنب لكم على هو صلاتهم فتو نزرقهم مرقوا ولدتي أب سماع زلوا أبهم من تخدكونوا نسون خفاءاتنا حيواتنا صحيح برا نزار كان حتى ما زنا بيزنبي مو نزلوهم تبوا جبروا سلتهم تصرفهم دماء سوقهم دماء تسأليو نتهم فتوهم أنت فتوهم أنت عسب لكم تجوتسكم وده يجبروا لهم نحواتكم تراح بتسبوا أنت تقبلكم أنت حلف جبركم عذابكم وده يجبروا لهم مبارك 5 سماع أبوهم فتوم زخانة نسخاتكم فتومات خوني إذا فتومات كونوا زبل زلوا سماع أبونا فتومي ألاأتو نزل أوو أنصارو نزخدو بمفكار فتوم أملاخي بالتعم زقرم أملاخي فتوم أملاخي منم نقطة يبلون كفكرنا خلو أملاخ منم كي سفرون كي يقدله تزناب كزنب كله كي سفر زيوم حتى أتنيا تاجم 80 يوم زيوم إن فول ميجر يبوم تمقبي إن فول ميجر يبوم تأكسجين بفتسون فقري يفكروا إيبن النابدلو بفتسون فقري سلازي بفقري إجابير أملاخنا فتسومي إمتى نجري بلون زوجدلو نجري بلون عبد السرح نجراتون باولوس سلازي خبوا كم تسمع أبوهم فتسوم زخون سخاتكم من تجبروا فتسوم ما تكونوا بفقروا فتسوم ما تكونوا بك
بزح زسادهم سبات كله خليهم حجي قدم يلس باولوسنا سداد سلازنا بري بعلو باولوسن بعلو اسداد سلازنا بري سلازي نتوم حجي زسادهم زلو نتوم حجي زصلوهم زلو نتوم حجي حساوي خايلهم زدليهم زهدنهم زلو سبات نعم بفصم فقري افكروهم بقى ناي سماي ابوكم بفصم فقر فكرهم يسخمون بفصمات كونوا افكروهم بفقر فصمات نختكونوا صليلكم الله يزبل زلو مانيات كتسدد كلها صبو فقرا هيلو كان يزي املاك انت داديري دي كاغنكم يزبلهم زلو سلازي نزي يصليلكم الله كبر كل اي بافراسينا نري مالتي سلازي اذا صلوت سن عناون لومي يدلينايو بصنعت دويلنا مورالي بفصم فقر نصلاتنا نافقرنا انت حلف لكم كويس مصحف كل اسكاب قطر 4 سنكم بصاي كفتو طلع كفتو سمعهم انا قلت لكم الله طلعتكم فتو نزرقهم مرقون السماء زلابهم من تكونوا نابل خطر كل العيل اختم بخلخ انت حلف لكم نزفتكم تفتكم نصلوكم تتصلوكم انت حلف لكم بقاسكم على ما يمكم على ما يزغبروكم تغبزوا كن حلف اختل فصم فقري سلازي كم ذا عينت هيوت كلوانا حدا اتي مرحبه كريستيان مؤمنو خصلي كم زلو يزرينا كلايتهم مؤمنون صنيعهم دو كبلو حليفو دما እንደገና እንዳخغبرو بفصم فقري صلاتهم كفقرو ناي كريستوس سرح ناي كريستوس فقر دما بدنبي بملعت ترديهم اتشتو ترديهم كاغلغلو ايو زوع زلو ايو Thank you. ويتابر كمان أو سنيت كم زلي ولا زنقرنا صنع كون زخيل أبيو أفتكالو قدي تدقق من ولا زلنا كرسوس كورات خلاتل تمدباتنا أب قالوا يوزلو أوزي مصحف زي يوزلو كرسوس بزي زي مصحف زي وزعي كرسوس يلاننا صنعت كون ردعاتون كون نخيل رديت زبنا منفس قدوسيو إذا ردوز رديتون كنركب نخيل أبيو أوزيو كوزنا مصحف زي وزعي نخدو من قدي كم زي بلنا إنا نرئي مالتيونا ملؤ مخانون بكرسوس ملؤ مخانينا زحلفت مرسنا رئينا نيانا ملؤ مخانون دركب أبيو عفتي قانون عندنا خا فقاد أملاك مفلاتون أبي زلو أو كرسوس يزلو كرسوس كله بخلو كرسوس كله نجرناي سلازي إذا كرسوس زي خا زلو اللبوتا أو زوتا زينا لك كمتا دريم ويخا سانتيم تفي واسي كزازة لو نجر كله أوتيا أنت كنا مبرات أبرحة مساقني تاجرة نعو إلى دقس كيرا نعو تحقوسو بس الدريمي تاجرة أغنية سلازي نعو مساي تحقوسي لا كمس تحقوسة مصحف قدسنا زلا سبيتي إزي مسترزي إزي حق إزي كم لك كم بأفرا مالتي بأفرا بقويتا تاجرو صنع كوينو داويلو مالتي دحرن كالوت ناي متصدن عسب كوينو ينا نري زلنا مالتينا ناغزابير صغا انغدي كردانا نتوم ننبوم زلنا هياو مسكرات ابعلنا هيوسنا كخون فقاد اغزابير يكون كبرات تخاتلت مدباسنا نصنع زلنا مصحف قولوسي مراف ناي موداتا ويكا نزي ناي سلسته ورح تمرتنا ناي موداتا تمرتنا اينا نمحر زلنا اتي اغزابير غبر زبلكا ነገር ታይ ምግባር ወይ ከዓ ምትግባር አተግብር ዘበለካ ነገር ምትግባር ኣብ ዘበል ሐሳብና ዘለና ቁሩብ ሰከንድ ጸንሕናና ክንምለስ ምሳና ስለዘኾንኩም አምላኽ ይባርኩም እናበልና ምናልባት በዚህ ንዘራረቦ ነገር ይኹን መጽሐፍ ቅዱሳዊ መጽናዓቲ ኣብ ትደልዩሉ ነገር ሐሳብ ኣለኩም ኢላና ናአምንና ትምህርቲ ዝኾነና አናውን ንምሃሮ ናኹሙን ናካሉቱ ናብጽሖ እንግዲህ እቲ እዚ ሂዝናዮ ዘለና መራኸቢ نا كله يونا حساباتكم كمحاب ندحرت هاي تبلو تلفون قطرنا أبتعتي تلفزيون مسكوت هالو بقو صحفولنا حزير ملكت مصحف تخيلوكم ويكا دويلكمون تزرروا تخيلوا مخانكم من نازخان خيرنا قروب سكن صنحنا نملسينا مسانا صنحو أملاخ يباركم
ተኸታተልቲ መደባትና ተመሊስና መጽና ለና ምሳና ስለዘለኹም አምላኽ ይባርኩም እናበልና ዝቀጸሉ ተወሰኑ ሐሳባት አለውና ነውም ክንዛዝሚና እግዚአብሔር ግበር ዝበለካ ምግባር አብዙ ብል ሐሳብ ኢና ዘለናና እቶም እግዚአብሔር ግበሩ ዝበሎም ዝአዘዞም ነገር ዝገበሩ አብነታት ከመጽሐፍ ቅዱስና ለዕልና مساعتهم صانحت نجبرنا زلنا نفتنا يقصيلو زلو حساب كنكايد كلنا نغزابير منبار ويكا ابنا غزابير ነገር منبار كسنبر تخلص كمي እሺ ቀድሜና ብዝሕቶም ኻደ አፍትን አንተው ኩስ ወዝደለኹ ዞም ማዓይቲ ናይ ጳውሎስ ነበሩ ሰባትና ጣስና ነርና አይሁዳውያንን አሕዛብን ንቆንና አብዚ ግን ኩሉ ነገር ግን ክርስትና ክትሰርሕ ከለኻ ሰላም እዩ ጽቡቕ እዩ እግዚአብሔር ይሕግዘካ እዩ ጥራሕ ግን አይኮነን حرفاف ነገራት ድማ ነይሩ መስቶም ማዓይቲ ዝነበሩ حرفافات ነገራት ድማ ከልዕል ይደሊ ለምሳሌ አንተ ዘልዓሎ ዮሐንስ ማርቆስ قدم يلون تاي قاتيمو نيرو كان حدش كم مخانو متان قرعون كم مخانو متان مكراتات مسرئيه دحريتان صحيبو نيرو مسيلاسنا مس باولوسنا እሱ ዮሐንስ ማርቆስ ማለት ነው ካው ጳውሎስ አይ ነሲላ እኔ ዮሐንስ ማርቆስ አይኖስዶ ክርክር ይፈጥሩ ምስ ባርናባስ ምክንያቱ فريحو ስለዝራአዮ እዚ ነው ወንጌላዊ ይሆንና ይዝብል ግምት ሒዙ ነይሩ ጳውሎስ በርናባስ ግን አበረታት ይሁን እንደገና ከም ዝመለሶን አሰልጢንዎ ንቅድሚት ከም ዘኸደን ጳውሎስ ከ እንደገና ተቀቢልዎ ናይና ሓውና እዩ ሓጋዚና እዩ መሳርሕትና እዩ ኾይሉ ክዛረበሉ ከሎ ንርእልናና ሓደ ግዜ ሰባት ንድሕሪ ዝብሉ ሰባት ከጋጥሙና ማፍቱ መሳርሕትና ከሎ ኮኑ ከሎ አፍትና ወንጌል ስራሕ ማለት ይና ግን ሪከቨር ገይሮም እንደገና ድማ ክቅጽሉ ዝኽሩ ሰባት አለው ዴማስ ድማ ሆሮ ንኸሊና ዴማስ ወን ሰዓቶም ሰራሕተኛ ኮይኑ ጀሚሩ ይነሩ ዳሐርከ አመንገዲ ምቾትን ጽቦ ነገርን መስራአየ ጳውሎስ ገዲፍዎ ኸይዱ ጳውሎስ ወን ነዛዓለም ዚአፈትዩ ገዲፉ ንኸይዱ ስለዚህ እዚ ክንገብር ከለና ኣብ ወንጌል ስራሕ ጸገማት አለው ጸገማት ተጻዊር ካይኻ ትኸይድ ትዝ ቋረጸ የቋረጽ ትዝ ቅጽል ይቅጽል እና ቀጸልካ ተወንጌል ተብጽሕ እምበር እግዚአብሔር ሕግዘካዩ ሰላም እዩ ምናምን አይኮና እንብል ዘለና እግዚአብሔር ሕግዝዩ ሳላ እግዚአብሔር ይዙ ሁሉ ወንጌል በጽሑ ዘሎ እንቅፋታት ግን حرفاف ነገራት ግን ክሉ እዮም እሱና ሰዓርና ኢና ክንከይድ ዝግባአና እምበር ስሙዚና ክንመጽእ ከም ዘይግባአና አው ልዕልሱውን እኮ ማለት ያምቲ ዝሓለፈ ዝራእናዮ እዚ አይሁዳዊ እዩ እዚ ትምርት ሓሶቱን ነይሩ እዩ አብ ትምርት አብ ቆሎሲ ትምርት ሓሶት ነይሩ ምክንያቱም አይሁዳውያን ነይሮም ናው ክርስትና ዝመጹ አይሁዳውያን ነይሮም እንደገና ና ቆሎሲ ሰብካ አብዛሓታዮም አሕዛብዮምና ብዙሕ ነገራት ነይሩ ብዙሕ ከዓገልጠማት ነይሩ ማለት እዩ አይሁድ ናው ዓለም ስርዓትን ሕግን ከቀጽል አለው ወይሎም ይደፍኡዎም እሳቶም ከ አይ አና ከም ተዝመጻናዩ ከም ተቃሉይና ንኸይድ አሎ እዚ ሁሉ ምድፍፋንዩ ማለት እዩ በዚ ሁሉ ግን ሓቢሮም ክሰርሑ ካለው ኮይና ንርኢ አንተ ከም ተዘንበብናዮ እቲዮም ፍርቆም ሰለስቲኦም አይሁዳውያንም ሰለስቲኦም ካልኦትዮም ዝተጠቂሶም ነው ማለት እዩና ቤተክርስቲያን ከም ቤተክርስቲያን ብዙሕ ነገራት አለው ሓደ ግዜ ብዙሕ ግዜ ተደጋጋሚ ዝብሎ ነገር አለው ቤተክርስቲያን ታይ ሆስፒታል አይልዋ ሆስፒታል ናሕሙማት መከቢት ያ ማለት ግን ካብቲ ሕማሙ ዝተፈወሰኒዮ ገና ክፍወስ ከ መንገድኒዮ ሙሉ ከ ተስፋ ዝቆረጸውን አሉ ማለት እዩ ግን ናተሳሃዋካ ተነግረሉ ቦታ እዩ ክብል ካሎ ሰሚዐየና በከምዚ አረዳዳዩ ኣብ ቤተክርስቲያን ክንመላለስ ከለናውን ክንኮን ከምለና ይነግረና ማለት እዩና ወአንቶ ያው ብዛዕባ ዴማስን ማርቆስን ላተዛረብ ቁጻኔ ግን ተሰንበት ትምህርትና ግን ዘነጻጽሮ ዘሎ ዴማስን ሉቃስን እና ተወሰውን ዝብለና ንሱ ስለዝኾነ ሉቃስ ቆላስያስ 4 አንቢበ ናፍት ሐሳብ ከአቲ ቆላስያስ 4 14 ሉቃስ ፍቁር ሐኪምን ዴማስን ሰላም ይውልኹም አለው ዴማስ ቅድም ምህዳሙ ዝነበረ ጽሑፊ ማለት እዩ
ነቶም አውላዶቅያ ዘለው አሕዋትና ንኒምፋስን ነታ ኣብ ቤቱ ዘላ ማሕበርን ሰላም በልዎም ኣብ ቤቱ ዘላ ማሕበር ክዝብል ዘሎ ታ ቤተ ክርስቲያንስ ኣብ ገዝኡ ስለ ዘላ ኣብ ገዝኡ ዘላ ቤተ ክርስቲያንስ ሰላም በልዎም ወይም ታ ማሕበር ሰላም በልዎም ኢሉ ክዛረብ ከሎና ንርኢ ዘለናና ሉቃስን ዴማስን ዘነጻጽሩን ሉቃስ ንእግዚአብሔር ዘለዎ ፍቅር ሉቃስ ሐኪም ባይዘው እና ሉቃስ ንእግዚአብሔር ዘለዎ ፍቅርን ንዴማስ ድማ ዘነጻጽር ዘሎ ዴማስ ንጳውሎስ ወይ ድማ ነት ወንጌል ገዲፉ ከምዝ ኸደ አንቶና ገለጽኩ ጸኒሄ ሉቃስ ግን ክርስቶስ ዘለዎ ፍቅሪ እና ገለጸ ይዘሎና ስለዚህ ወንጌል ዘለና ፍቅሪ እንታይ ይመስል ናይ ዴማስ አይነት ፍቅሪ ይዘልና ወይንስ ናይ ሉቃስ አይነት ፍቅሪ ይዘልና ክሎና ዝግባ አይኑ እዩ ናይ ሉቃስ አይነት ፍጹም ዝኾነ እስከ መወዳእታ ዝኸይድ እንበር አሞንጎ ዝኾነ ነገር መጽዩስ ዘኳልፈና ክኾን ይብሉን ወንጌል ናብራ ክኾን ይኽእል ናብራ ጸጊሙና ክኾን ይሁን ናብራ ጸጊሙኒ በቃ ወንጌል ካብዚ ላዕሊስ ክጓዓዘ ይኽእልን እና ነቋርጾ አቋራጭ መንገድ ንኸዱ አይኮነን ከም ሉቃስ እስከ መወዳእታ ከም ጳውሎስ እስከ መወዳእታ እስከ ፍጻሜ ህይወትና ምስ ወንጌል እናተቃለስና ንወንጌል እናሰራሕና ክንነብር ከም ዝግባአና እግዚአብሔር ድማ ይክሕሰና እዩ ሱቆይ ይብልን ማለት በመከራውን ክንሐለፍ ክፈቅድ ይኽእል እዩ ግን ድማ እግዚአብሔር ንዑ ሰሪሓውን ሱሉም ዘይገድፈሉ ኩነታት ሆነ አለ ወንጌልና ሰርሑ ዳሕና ናብራ ዝነብሩ ሰባት አለው ወንጌል ሰሪሖም ድማ ክርስቶስ ኢሎም ሰሪሖም እድሜኦም ዘሓለፈሎም በመከራ እና በመከራ ይኹን በደስታ ንወንጌልና ሰራሕና እድሜና ክንሕልፎ ከም ዝግባአና ካብ ናይ ሉቃስን ካብ ናይ ዴማስን ታሪኽ ንመሃር ማለት ኢና ዴማስ አቋሪጹ ዝኸደ ሓደ አብነት ክኾን ተሎ ሉቃስ ድማ እስከ መወዳእታ ዝኸደ ሓውና ከም ዝኾነ ትምህርቲ ቡናዚኦም ሰባት ክነጻጽሮም ከለና ካብ ክልቲኦም አይኖም ዝሓሹ እጅናይ መንገድ ተኸናይ ሓይሽ ዝብል ትምህርቲ ክንወስድ ምእንታን እዩ እዚ ተዳልዩ ዘሎ እዚ ሰንበት ትምህርትን እዚ ሓሳብን ማለት ይና ማለት ካሊ ግን አው ታይብለና ሐሳብ በጊዜ ጳውሎስ ዘነበረ ጸገም በዚህ ዘመናውን አሎ ማለት ሓደ ሰብ እንግዲህ ዘላለም ዝባል ህይወቱ ጀሚራ እስካብ ዝቋረጸሉ ወድ ድሕሪኡ የለን እዚ ሰብና ምናልባት ሓናውን እዚ ወንጌል እዚ ተረኪብና ብስራት ነዛረብ ዘለና ነቋርጽና ግን እዚ ነገር እዚ ንጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ከመጠንቀቅ ዝሓበና ነገር አሎ ዝቅጽል ነገር ከም ዝኾነ ጎይታ ክርስቶስ ኢየሱስ ካብ ዝመጽእ ዝቅጽል ነገር ከም ዝኾነ ግን ክንጥንቀቅ ዝሓበና ምኽሩና አሎና ሲአኡ ተወሰነ ሐሳብ ሃቡና ሞና መወዳት ሐሳብ ክንከዲና ፈተናታት አሎ ከም ዝቀድም ኢሉስ ተባለ ውጻ ውረድ አሎ ብዙሕ ናይ ሓሶት ትምህርትን ናይ ሓሶት ነቢያትን ሓሶት ክርስቶሳትን ሆነ አሎ ኮታ ከም ሰብ ንሓልፎም ብዙሕ ማዕላኻታት አሎ እዮም ስለዚህ ክርስትና ኣብዚ ምድሪ ምንባር ብዘይ ጸጋ እግዚአብሔር ከቢድ እዩ ጸጋ እግዚአብሔር ክበዝሓልካ ከሎ እዩ ጸኒዕኻ ክትነብር ትኽእል ከም በዓል ጳውሎስ ክትነብር ትኽእል በቅድስና ክትነብር ትኽእል እሞ ሕጂቲ ዘምህረና እንታይ እዩ ምስ እግዚአብሔር ዘለና ርክብ እዩ በቃ ንኹሉ ወሐስና እሱ እዩ ደገፍና እሱ እዩ ጸናዓትና እሱ እዩ ምስ እግዚአብሔር እንተዳ ንቐርብ ኮይና ከምቲ ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ዝብሎ ቅርንጫፍ ምስተኦም እንተዳ ተጣቢቑ ኩሉ ግዜ ፍሬያማ እዩ ዝኾን ናይ መንፈስ ቅዱስ ፍረ ኣብ ህይወቱ ይረአ እዩ ንብዙሓትን በረኸት ይኸውን እዩ ንሱ ጥራሕ ዘይኮነሲ ኣብቲ ናይ ወንጌል ስራሕ እውን ንጡፍ እዩ ዝኸውን ብዙሕ መልክዕ እውን ናይ ክርስቶስ ወንጌል ከካፈለ ኽእል እዩ ማለት እዩ እንተዳ ምስ ቅርንጫፍ ምስተኦም ተዳሊ ተጣቢቓ ወይ ድማ ንሕና ምስ ክርስቶስ ተዳሊ ተጣቢቕና ግን ደኻም አሎ ናይ ሙዳቅ ፕሮባቢሊቲና ድማ ብዙሕ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ ስለዚ ክንጸንዕ ናብ ክርስቶስ ክንቀርብ ቃሉ ኸነንብብ ክንጽሊ ልዕሊ ኩሉ ድማ ከም ዘለና ዓይነት አምላኽ ይባርካ ምናልባት ተውስተኻ ሐሳብ ተልዩ ተስፉ ድሓረት ቅጽሊኻ ናብና መወዳእታ ሐሳብ ክንካ ድሞ ምዕራፍ 4 ናይ መወዳእታ 15 ጀምሮ እስከ 18 ካንብቤ ታይብል ነቶም ኣብ ላዶቅያ ዘለው ሓዋትን
نفافاسن نتا أبيتو زلا محبرن سلام بلوم إذا دبدبي إذا أبخاتكم مستبتنت أم محبر لودوكا خا كم إثنبب نتا كاولو دوكا اتمت نسخاتكم ون كم اتنبوبو جوارو ني أركبيكوس دما نتا بوغيتا اتقبل كاي أغلغلوت نمفص أما تتنقق بلوه إذا سلام تأذي بإيد باولوس إيو مقحي ذكروا ጸጋ مسخاتكم يكون آمين إلو لزازم ناي باولوس مهلكسنا وسي موداتا زي تمرتيزي كمينا نزازمو زي كابزان ببنايو هذا حسابات لنا مزازمينا زي أدقالاي تمرتنا كنغورو دليه أدلك بكم تا عنتو زحلنا يا حساب سي تيتو كلته كاب 10 حدث كاب 10 4 ጸጋ አምላኽ ተገሪጹ እዩ ሞን ሁሉ ሰቡ ምድሓን አምጺኡ እቲ ብሩኽ ተስፋን ናይቲ ዕዙዝ አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ምግላጽ ክብሪ እና ተጸበና ግፍዕን ዓለማዊ ትምኒትን ክሕድና ኣብዛ ዓለም እዚኣ በጥንቃቐን ብጽድቅን አምልኾን ክንነብር ይምህረና ኣሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ዓመጻ ዘበደ ምንትሓራ ከውጸና ንርእሱ ሰናይ ግብሪ ክቕንዕን ገንዘብ ኾኑን ህዝቢ ምእንቲ خنصهيلو نفسه بجانا أحلف يبلنا تعلماوي تمنيتنا قدفنا بروح تسفانا نتصبنا كنخيد كم زكبعنا زقلس حسابي الله بركة إشي هراي نبتنا مودات حسابك مزب امبار زهجي تنبيبو ناي سنبت مرتحيزنان سلس ورحي نودانا ينازلنا زي حساب زيون مودعتو بتعمي زقرم حسابي حجي باولوس انتا يزبل زلو زادب دابيزي عباخاتكم مستنبت عم حبر لا دوكي أخاخ متنبب قبروها نتخب لا دوكي أتمت نسخاتكم كم متنبب قبروها يبل حجي إذن انتا يزر إينا نامي جمري حساب عبلا دوكي أزاب قولوسيز نبرز أقام عبلا دوكي أون سلز نبري هجي تتساقم تفتيرو النبرة نايس حتى تمرتها تفتيرو النبرة لأنه بعلم زنا خصوم النبرة بزح تتساقمات قبل دقيقون نيري مالتي سلازي نزي مفتوحيو خاي يزبلهم زلو باولوس زياد أب أخذ نبب قبور واخبلهم كله باولوس مفتوحيو خا خريستوس يزبلهم زلو نديام كمل لسينا بقدر 10 شقن أقول اسمع رافق لتخب حدا خسب سلسة زلو كم بقول ما أنتم أبلادوك أزلون قراص معرف كل اتفق حدا حساب سلسله من تابلو دك زلو ما انتم غصي بسغازي راين كا كميز بلا عبص عار خمزلون خفلطو دللو خمس بلا بفقرن بكل حابتنا يمولو امرو نفلطات نتمستير املاخن نسخ خريستوس بحدا سميروم لبوم من تخصانانا بزلو مزغبن طببن فلطاتن اقو تسويرلو اب كريستوس يتسوير زلو سلازي كريستوس يوم كعم زلونا اب كريستوس يوم قرب زلوم ايو زبل زلو سلازي باولوس نيقولاسياس نقول أساس بتخرسيان زنبرو هنقوته عب خمسة خانة إنا نري سلسلة أنا مجمع حساب كجمر حجون كده ما أب قول أساس نبر تجمع أب لو دك أول نيري نديم قدمي لخم ببوع زبول كخي أب قول أساس مرة 4 تفقد 10 شو عتزلا نارك بوس مالتين تايلو نتا بوجيتها تقبل كا عقل قلوت يبل نمفت سامات تنقب تنبب ترى حيكون كم تفت سامتهن شور كوني زبلو كتفصمون كتقلالو منياتو قال طرح تسميعو اوش تخازلو صقم كفتح هيكلني بنغراچ لاي اب عالم زلو صقم اب بيت ክርስቲያና زلو صقم اب بيتنا زلو صقم اتبحتاوي مفتحيو ክርስቶስ ይው በቃ اب ትግራይ زلو صقم اب ኤርትራ زلو صقم اتبحتاوي مفتحيو ክርስቶስ ይው በቃ ወንጌል አምላኺ نوانجيلنا بوتا خنبزلنا لومي ببزح من قدي وانجيلي نقرالو براديو بتلفزيون بتفعلالي محبرة وميدياتات يزربالو نقرقن نمفت زمان نتنقق على نادينا ينقرالو قن يقفعونالو يقفعونالو عندنا سي برقز كخبل بنات قبل ناس اكسرسايز نقبلو لنادي زبل قالوا حطوي قن قبرال لنا زبلي لا دوكيا اب كمي عينت كونتات يوم نيروم زبل كال عينت بك اخر ايدلي سلازي اب تግራይ ዘሎ ጸገም اب ካልኡን ኣሎ ይዝናናትኩም ሓድሽ ጸገም ጥራሕ ኣይኮነን اب ኢትዮጵያ ዘሎ ጸገም اب ካልኡን ኣሎ اب ኤርትራ ዘሎ ጸገም ካብ ካልኡን ኣሎ እዚ ኩል ዘ ተጸገም ግን ብሕታው መፍትሒው ኢየሱስ ክርስቶስ ዝብል ናይ መጀመርያ ሓሳብ ውሰዱ ለይሞ ናብታ ካልእቲ ሓሳብ ክኸይድ
لا دوك أبي كنا تاتي نيرا أبرأي معرف سلسة كاب 10 شعات خينا من ببلو وان من 4 ديسمبر ما نحاول اوكي كاب 14 اللي لكم ببلش نما لا محبر له دقيق صحاف تامين مون حقيقه مسكر مجمره فتره املاح كم زي بلالو زحول وي مو زي مخانكا غبرخا فلطالو بخا زحول وي مو مخانكا كم زلبت زبلن بمخانكا اي مو قاي زحول يخامو كاب افي طوف كبلكا مس بلا قدر 10 شعاته هابتامن فساسن حانت زليا ነገር ኳ የብለይን በመባልካ ሕሱርን ዘደንግጽን ነዳይን ዕውርን ዕሮቆን መኻንካ አይተፈልጥኒ ኻዘሎኻ ሞ ምን ተኸትብትም ይዝበላል ሕጂ ናይ እግዚአብሔር ድሌት ናይ እግዚአብሔር ሐሳብ ናዓና መንፈሳዊ ሀብታማት ክንከውን እዩ to be honest ምን ተኸትብትም ክብል ኮሎ ናይ እግዚአብሔር ሐሳብ ናዓና ናይ እግዚአብሔር ድሌት ናዓና ሀብታማት ክንከውን spiritually ውን ስጋውን ናይ እግዚአብሔር ድሌት እዚ بحاوي صري ورقي كاباي كتعدك اذا مالت بحاوي صري ورق مالت امنت مالت كوي امنت كاب እግዚአብሔር نلمن እሱ ድማ امنت كبناي حفرت عرقان كامن تخيقلع كتكدنن كا تصعدا خداونتي ናይ ክርስቶስ ጽድቂዩ ناتنا سرح ناتنا ጨርቅማ ኣብ ኢሳይያስ ምዕራፍ 14 ከይና ምንሪ ኢሉዋን ናይ መርገም ጨርቅ ኮይ ናይ መርገም ጨርቅ ኮይ ኮይኑ ኣይኮነ እንዲ ናይ መርገም ጨርቂ አሽንኳይ ክትክዶኖ ሲ ከተቀምጦ ነው ባዓሉስ ዘሕፍረካን ዘፈንፈነካን ነገር እዩ ናይ መርገም ጨርቂ አንስቲ ዝጥቀማሉ ጨርቅ ማለት እዩ ምን ተኸትሪና ዓይንታ ክትሕኩ ሓልውን ኩሕሊ ካባይ ክትዕድግ ኩሕሊ بدنب أنا صرنا نخري إزجبر منفس قدوس قال እግዚአብሔር كتعدق مخرك هالله أنا نتم ذكرهم زبلغن حوم قطعمون دقيم كنا أمو تنسحي بالمصحف كلش إنه أبدأ قبي دوي لله كحكو حب له حدا وقادم سيد سمع أنت خفت لنا أو خاطي مسايكا مسوخ أخذ الرأي نسون مساي قبل كلنا نري سلازي بز حساب زي لا دوكي أب كم زي عينة بوتاز نبرو هاف تايم زبلوز نبرو بدلهم زي إيمانوز نبرو زاد بدابي أو أنكت نباب كبر مخنياتون نايلو دوكي حمامون نايلو دوكي أشجرون زي مفتوح نايلا دوك مفتحون كريستوس نايلا دوك مفتحون قال እግዚአብሔር يسمعوا قبل كله إنا نرئي مالتي كلا عينت بيزيو اتسالساي نتبيت ما خينا من ريلوان كما غيرنا عينا از مخرزي اب هيوتنا تفصامي تكون غبر إلو كما غيرنا عينا زي نايلو دوك بيت كريستيان ويدما نقولاس بيت كريستيان استوحب مخري كما غيرنا عينا تغبراو خنغبرو نخيل زبل حسابي اذا مخرزي تغبراو خنغبرو نخيل حدا نغزابير لبنا بمخفاتي نغزابير لبنا خنكفت كنكل علينا يسوع كريستوس لبنا خنكفت كنكل علينا انا واحد حدا غزي كريستياناتنا انا تبعنا يسوع كبحال كله سم بتسب كله وا مدهاني عالم كوي يسوع مدهاني عالم كوي عالم مدهانيت كوي كاب قدست دنگل ماريام استولد سب كوي امين سب كوي زمصه فصم املاح كوي يسوع كبحال كله سم بدو سبات كن الله مدحاني يو كاب حتى بينو زدحن غويتا يو نعو لبخا خفيت كا تقبلو نعو غزا خا تقبل كا تقبلو نسو طرحي تسفا نسو طرحي اب تግራይ نزلو صگم ናይ ኢኮኖሚ صگم ናይ ጦርነት صگم ናይ ካለ صگማት كفتحلكا زخيل كفتحلكي زخيل او وشتخ تغنازبو زلخا ነገራት ኩሉ كفتح زخيل مفتحي نسو طرحي ني ኢየሱስ لبنا خفيتنا غزانا خفيتنا نتو باي زوي نايلو دقه ملختي انه اب دغه خوين انت يغبرالو كو حبلالو مانم دمص يسمعو برون تخفت لي مسوخاتي بحبيتنا دمادرار كنبلعنا يزبل باي زوي سلازي ناي مجمريا يسكرسوس بلنا اذا مخرز تفصامه كنغبرو نخللو حدا منغدي لبنا كنكفت كلنا دغنا كنكفت كلنا فرس ان فورموس كسا حجي نصيغنا يلنا كسا حجي عصينا كوفيلنا لنا كاب كريستوس نلعلي بحالنا قدمنا ها كاب قال እግዚአብሔር نلعلي ها ሃይማኖትና قدمنا عصينا برنا نيرنا لنا ግን እግዚአብሔር ታይብላል ሎሚ ተነሳህ ቅድም ይለብስ ዘንበብ ራእይ ምዕራፍ 3 ካብ 17 ጀሚረ ተነሳህ ካበይ ከም ዘወደ ከዘክር ሙስኻ እንታይ ይግበር ተነሳህ إذا بزلوا مصحف قدوس سلازي تمخرنا እግዚአብሔር ونقبل حابتام انت تكون እንታይ ይግበር بحاول صري ورق خواي غزا امنت ካብ እግዚአብሔር نلمن منفس قدوس ካብ እግዚአብሔር نلمن قالو
صدق خريستوس كنقبل آداونا زرقحنا اقبل على نبل بخلتها عين بدل بمدرنا تبدلنا عندنا بسمايون عين ساعة حوادي ايش بمدرس كم نحلف على نمنتها بسماي نبدل ابز ماي كان منتاي كابتوم بحوز قاصلو سبات كابتوم عدلهم ابتنا الشيطانن الديابلوسن استدالو الدين حول نمنتاي يخون بكريستوس نأمن كاو خابت حاو خنا ملت نخل بكريستوس ترحي ناي ገንዘብ ጉዳይ يكون نزي ناي ህይወት ጉዳይ ناي ቃል እግዚአብሔር ጉዳይ ናብ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንምጻ እዚ ይخبر ደል አሜን እግዚአብሔር ይመስገን በዚህ ንዛዝ መወደ ነገር የለን ግን አፍተ ምስል ከም ንሪኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ነብኡን ንዓናን ሒዙ ከተዓረቀና ከም ዝመጸ ዘርእዩ ትምስሊ ንሱ ዘተዓረቀና ካሊ መተዓረቀ ይብልና ናው ንምጻ አማን በዝበዝሕ ስለዝገለጹ ካብዚ ላዕሊ ያኔላ በጣም ቆይታ ይዋርኩም እንግዲህ ህዝበይ ለለና መልእክት እዚሁ አብ ጻንሄታ በመጽሐፍ ፊልጵን ቆሎሴን አብ ልገበርናሉ ነሞዳታ መዛዘሚ እምነት ያለና እዋ እምነት ነሐስ ናክርስቶስ ጽድቅ ያለና ናዓልና ዝኾነ ጽድቅ ይብልናን ነሐስ ኩሕሊ ያለና አጽሪና ንሪእሉ ኩሕሊ ያለና እሱ ነሐስ እዚ ሁሉ ወሃቢ መንዩ እቲ ሰማይ ምድርን ዘራኸበ ወይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ካሊ መንገድ የለን ስለዚህ አሕዋተይ ምናልባት እዚ መደብ እዚ ትርእዩ ዘለኹም ወለዲ ተኾኑ ትኽእሉኹም አዶ ተኾኑ ትኽእልኺ አሕዋት ከማና አውዳትና ዋለድን ስድራ እግዚአብሔር ተኾኑ ትኽእሉኹም መፍትሕ ካብ ላዕሊ እዩ ካብቲ ሰማይን ምድርን አራኺቡ ካብ ዝወደአ ካብ ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝርከብና እዛ ጥቅስ እዚኣ አንቶ አማን ሓወይ አንቢቡ አዩ ክደግማ እየ ከምዚ ይብል ኣብ ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ቁጽሪ 20 ከምዚ ይብል እነሆ ኣብ ደገ ቤት ደው ኢለ ኳኻ እብል ኣለኹ ሓደ ኳ ድምጸይ ሰሚዑ ማዕጾ እንተኸፈተለይ ናብኡ ከዓቱ ምስኡ ከኣ ክድረር እየ ንሱውን ምሳይ ይብል ማለት ስለዚህ ማዕጾ ደገኹም ክርስቶስ ኢየሱስ ይኩሕኩሕ ይዘሎ ምላሽ ነሃብ ሽዑ ታይር ክንረክብና መፍትሕ ክንረክብ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሰላም በረኸት አፍቲ ዙርያና ካብ ዘሎ ነገር ልዕል ልበለ እቲ ሰማይ ምድርን ዘራኸበ ክርስቶስ ኢየሱስ ብምርአይ ምስኡ እንድሕር ተዓሪቕና ኩሉ ነገርና ሰላም ክኾን እዩ ክብራ ተኸታተልቲ መደብና ሰላምና ክርስቶስ ይኹን ክርስቶስና ቤትና እዩ ሰው ጻውዒት እግዚአብሔር ሎሚ ድምፁ እንተሰማዕኹም ልብኹም ታይ ትገበሩ ኣይታትርሩ ትረት ልቢ ከይውዳእና ንጠንቀቕ እዚ ቋንቋ እዚ ሰምዑ ዘለኹም ኤርትራውያን እዚ ቋንቋ እዚ ዝሰምዑ ዘለኹም ተጋሩ ሎሚ ናትና ጻውዒት እዚ እዩ እንግዲህ ሰማይ ምድርን አራኺቡ በዝወደአ በክርስቶስ ኣብ መንግስቱ ኩላትና እርግጠኛታት ኮይና ኣብትናቱ መንግስቲ ኣብዝና ምድሪ መንግስቲ ኣይጣመናን አሕዋተይ ሓተይ ወለዲ ኣይጣመናን ኣብዝና ምድሪ መንግስቲ ማለት እዩ ኣብቲ ላዕሊ ዘሎ መንግስቲ ግን አምላኽ ላዳለየና ብዙሕ በረከት አለና ናፍትናቱ መንግስቲ ብንሳ ተነሳ ኢልና ንነሳ እዋ በድልና እዋ ሓጢያት ጌርና እዋ ንክርስቶስ ነጽግና እዋ ንቅበለካ ኢልና ኣብዝ በጽሕና ኣለና እሞ እስጎ መሐረና ንብለሉ ዘመን ይኹንና እዚ ናይ ፊልጵን ናይ ቆሎሴን መጽሐፍ መጽናዕቲና ኣብዚ ንዛዝሚና መጽሐፍና ምስ በዓልና እዩ ዘሎ ናይ እግዚአብሔር ቃል ከዓ ዝቕዳህ ባሕሪ እዩ አሕና ኣብዚ ተወዲና ኣይውዳእን እዩና እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ከዓ ተወሳኺ ብዙሕ ነገር ክትወስዱ ጸጋ ያብዝሐልኩም ክንብለኩም ንፈቱ አሞዳታ ከምቲ ኩሉ ሻዕ ንብለኩም ተማሃርኩሞ ካብላን በብኩሞ እግዚአብሔር ዘገለጸልኩም ምናልባት ከዓ አይ ናንበብኩም ዘይተረዳእኩም ነገር እንተልዩ ቴሌፎን ቁጽርና ኣብ ታሕቲ ኣሎ ጻፉና ደውሉና ግዜ ተወዱ እዩ ናብ አምላኽን ናብ መንግስቱን ነቕረብ እሱ ጥራዩቲ እንኮ አማራጺ ክንብለኩም ንፈቱ እግዚአብሔር አምላኽ ምስኩላትና ይኹን እንግዲህ ቀጻሊ ከዓ ከም ሓድሽ ካሊ እግዚአብሔር ላዳለና ትምህርት ከዓ ሂዝናልኩም ክንቀርብና ክሳብ ሽዑ ዘለናዮ ጸጋ እግዚአብሔር ምስ መንፈስ ቅዱስ ሕብረት ይኹን እናበልና ጸሎት ጌርና መደብና ንዛዝሚና አምላኽ ይባርኩም ምስ ሓውና ተስፉ ጸሎት ክንገብርና እግዚአብሔር አምላኽ ሰዓት እዚ ስለስተ ወርሒ እዚ ስለዘምሃርካና ትምህርቲ ነመስግነካ ትዛሃብካና ቃል ትዛሃብካና
መንፈሳዊ ምግቢ ነመስግነካ በተስተዋሃልናዮ ትምህርት ድማ ክንነብር በተስፈለጥናዮ ፍልጠት ድማ ክንነብር ምሳኻ ብጸሎትን ብልመናን ምሳኻ ክጓዓዝ ንስኻ ድማ መንፈሳዊ በረኸት ናባረኻና ትዝላለማዊ ህይወት ክረክብ ክትሕግዘና ንለምነካ ዝሁሉ ድማ ስለዘምሃርካና ነመስግነካ በስም ኢየሱስ ክርስቶስ አሜን